Nang pasimula siyang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nagkita at hindi nagkikita. Na sa pamamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang makamay, ikaw ang gumawa ng tao mula sa likabok ng lupa ayon sa iyong wangis. Ikaw walang mansa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad, walang makaigit at kamangha-mangha. Dahil ikaw ang walang simula at walang katapusan, na ang langit na malangit ang iyong tahanan. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. At sa pamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang mga kamay, ikaw ang siyang tagapagpala sa amin sa tuwina. Kung kaya't ang iyong kabutihan at ang iyong malambing na pagmamahal ang siyang susunod sa amin sa lahat ng panahon ng aming buhay. At sa iyong bahay ng kapayapaan kami ay mananahan hanggang magpakailan pa man. Kung kaya kami ay nagpapasalamat, Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa libu-libong pagpapasalamat, hindi kayang may salarawan salita, lamang ikaw ang aming parangalan. Sa lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin, higit sa lahat sa bagong buhay, mabuting pangatawan sa pagkain namin sa araw-araw at sa kalayaan na aming tinatamasa hanggang sa mga oras na ito. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Ikaw ang pumapatnubay at gumagabay sa amin sa dako ng kapayapaan. Kung kaya ikaw ang aming pinagkakatiwalaan at tagapangalaga at kanlungan at hindi na kayo mangailangan pa ng ibang Diyos. Kung kaya ipakita mo sa amin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang iyong kaligtasan at iiwas mo kami sa lahat ng uri ng kapamakan, sa biglaang kamatayan at kinisgrasyahan. Dahil ikaw ang aming dakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, dahil ikaw ang buhay na walang hangganan. Kung kaya kami ay nagsusumamo sa iyo amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ipagpatuloy mo ang pagsama at paggabay sa amin, dahil malaki ang aming pananampalataya na hindi makaabot ang kapinsalaan sa amin. Nilalapit man ang kamatayan, dahil ikaw ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang siyang mag-uutos ng iyong mga anghel na magbabantay sa amin sa lahat ng aming mga lakad at hawakan kami ng kanilang mga kamay. Kung kaya aming inilatag ang aming pag-ibig sa iyo, dahil nakilala namin yung pinakamagapangyarihan na pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo. Kung kaya ikaw ang inaasahan namin na magliligtas sa amin, ang palagi naming kasama at sagot sa aming mga dalangin. Aminin pong dinadalangin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na ipagtanggol mo kami sa lahat ng kapamakan at gayon mo kami matagumpay sa lahat ng panahon, dahil hindi kami magwawagi maliban lamang kung ikaw ay kasama namin. Dahil ikaw lamang ang aming kapagkatiwalaang tagapangalaga at pinakadakilang tagapagtanggol, ang aming pinakamakapangyarihang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat ka mga kahanga-hanga at pinakahigit naming kapangyarihan. Ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Ang aming Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na aming inasahan, na sa pamagitan ng iyong walang katulad na karunungan at hindi mapantayan na kapangyarihan, ang aming makaaway na olipasta sa aming paglilingkod sa iyo, ay takpan mo ang kanilang mga bibig, bulagin mo ang kanilang mga mata, at gapusin mo ang kanilang mga kamay at paa, upang hindi sila magtagumpay sa kanilang masamang plano at mga gawain laban sa amin na iyong mga minamahal na mga bugtong na anak sa Espiritu, na siyang kumikilala, pumupuri at nagtitiwala sa iyong pinakabanal at pinaksakdal na pangalan. Dahil ikaw lamang amang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang makakahigit, walang kaparis, walang maihambing. Walang katulad, walang makatalo at walang makalaban. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat, katakataka, kamangha-mangha, at kahangahangang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang kapantay at hindi mapapantayan, ang kagilagilalas na bugtong at buwan na Diyos ng mga Diyos, na ikaw ang aming espiritual na palakol, na siyang paparusa sa mga masamang espiritu,
at ikaw ang pinakamatalas sa tabak na siyang ihiwa sa kaluluwa at pinakamatulis na sibat na siyang lulusod sa salakay may gibaka na daluyong at nilipol sa mga masamang tao na gusto umangkin sa iyong pagka-Diyos at sa iyong kapangyarihan. Kung kaya maraming salamat among Diyos na pinakamagapangyarihan sa lahat sa iyong pagtatanggol sa amin sa tuwina. Sa lahat ng uri ng mga panganib, kapamakan, kalamidad at sa biglaang kamatayan, walang kahit sino mang makagapi, makatalo at makalaban sa amin. Dahil ikaw sa tuwina ay aming kasama. Dahil buo at malaki ang aming pananampalataya na ikaw ang aming tagapagligtas mula sa mga bitag na aming makaaway at kahit pa sa mga nakamatay ng mga salot at pandemya. Tulad ng coronavirus at Ebola, kami ay magtatagumpay sapagkat kami ay tatakpan mo at kukup-kupin mo na yung makapangyarihang mga pakpak na siya naming baluti at kalasag. Kung kaya kami ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, hindi sa panaman na humilagpos kong araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil man sa pag-iba na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuhol sa aming tagiliran at 10,000 sa aming kanan. Ngunit hindi ito lalapit sa amin. Dahil ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang aming kanlungan. Ikaw ang nagpapatibay sa aming kaluluwa at ikaw din nagtuturo sa amin sa landas ng katuwiran. Dahil lamang sa iyong pinakabanal na pangalan na kahit kami ay maglalakad sa madilim na libis ng kamatayan, wala kaming katatakutan sapagkat ikaw ang aming kaagapay. Kung kaya kami ay nagsusumamo o maasa at nagtitiwala ng aming mga hiniling sa iyo, ay makarating sa iyong pinakabanal na turo ng pag-ibig, habag at grasya. At ibalik ko dito sa amin kasama ito ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dahil ang lahat na ito ay aming inihiling sa iyong pinakamakapangyarihang pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang aming tagapagligtas, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, dahil ikaw ang aming buhay. Hindi na kami mangailangan pa ng ibang Diyos. Dahil ikaw lang ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Elias, Diyos ni Father Lahi, ang Diyos ni Pastor Lahi, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, ikaw ang pinakadakilang Diyos na mga hukbo, ang Diyos na walang pagbabago, noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Kung kaya kami ay nagtitiwala at sumusunod sa iyong pinakabanal na kalooban, ang nag-isang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen. Ayaw kahandog at tunay manalaban. Ang tumupuwi na Diyos, Yesu Cristo, na napinamalan. Siya ang Diyos sa mga kanon, kanunay andam. Siya na sa akong bangan, araw kita panaligan. Isa't pa sa taliwala sa kalayo, bagyo naman. Siya, kanunay ka na tuwaga uban. Siya, kanunay atong saliganan. Siya, ang naputunin kalibutan. Lakas ng tawag sa pagdaig di aliyaw. Aron makita sa tanan ang pagsalita. Iyong luha ang kaugaling aliyaw. Ang makilan siya na ang ganun ka. Kung ano
iya Minsan nagulay siya Ganado nagkakaiya Ang nagkakapuso sa pakikibata Ang buwing Diyos ang kadaulana Ayaw ka Tunay maluluwas Ang natanto sa harapan nato Ay maanggutan Ang kaluwasan Siyang tumuran Sa kumang di mahusay Sa pagpasay Ganang buhay niyan Kaginalahan Siya Kanulay ka na lumagaban Siya Kanulay atong saliganan Siya Ang nagpuntong inalibutan Lahat ng gawin sa pagkaibigariya Aron makita sa kanan ang pagsalita Iyong ang kaugalinariya Aron makilan siya kaagayon na Umarong kita sa pag-alaga iyaniya Minsan nagulay siya Ganado nagkakaiya Ang nagkakapuso sa pakikibata Ang buwing Diyos ang kadaulana Kanulay ka na tumagauban Siya Kanulay atong saliganan Siya Ang nagbuntong ikalibutan Taas ang tawag sa pagkaibigariya Aron makita sa kanan ang pagsalita Iyong ang kaugalinariya Aron makilan siya kaagayon na Umarong kita sa pag-alaga iyaniya Minsan nagulay siya Ganado nagkakaiya Ang nagkakapuso sa pakikibata Ang buwing Diyos ang kadaulana Ang buwing Diyos ang kadaulana Ang buwing Diyos Alright, nalaygon kayo ang bugtong ubong Diyos sa mga Diyos, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, gamhanas ng gamhanan. Ang walay bansa, walay buling, og way kasaway nagdusaran kay mga lalaki, ang bugtong Diyos sa mga Diyos nga mas Kristo, nga magbubuhat sa tanang mga butang, makita o dili makita, lakip na sa atong hinulaman nga kinabuhi diya kaniya. Og mapasalamaton kita kanunay sa bugtong ubong Diyos sa mga Diyos nga mas Kristo, tungod sa iyahan akong gugma kaluoy kanatong tanan nga mga anak ko katawhan sa bugtong Diyos niining kalibutan na higalagson nga sa kanunay gipangga giamuma o gipanalipdan o gipalanginan o gigiyahan sa bugtong Diyos. Ebidensya niya na igalagson sa akong gugma kaluoy sa bugtong ubong Diyos diri kanatong tanan. Bisan siya hari sa mga hari, bisan siya Diyos sa mga Diyos, bisan siya gamhanan sa gamhanan. Iya kining gitangtang iyang korona sa pagkahari igalagson gihukas iyang pagka-Dios iyang pagagamhanan gibilin sa langit
Ni kanao sa yuta igalagson nagpakatao sa pinakakabus na kahimtang, siya nagantos, nagpasakit, nagpalansal sa Kalbaryo sa krus, nagbuhis sa dugo, nagula dito sa Kalbaryo sa krus sa iyang kinabuhi og dugo aron lamang kita niya maluwas o mapasaylo sa atong nahimong kasalanan ibabaw ni kalibutan gikan pa sa atong mga unang ginikanan ug hangtod na karong mga panahon na higalagson ang bugtong ubos sa mga Dios sa Hesus Kristo dako uyamot ang iyang gugmag kaluoy alang kanatong tanan. Og mapasalamaton kita sa bugtong video sa mga Dios nga Hesus Kristo sa iyaha mga balaang manlunda nga giyang gipadala diri kanato ni babaw ni kalibutan nga nakita niya higalagson bisan tuod nga kita giluwas na gipasaylo na sa bugtong uboy nga Dios nga mao si Kristo apan naning kamot ang atong kaaway nga mao ang yawa higalagson og iyang mga butbuton nga mga propeta o mga bakakong magtutudlo higalagson niining kalibutan nga buot mo tukob sa iyang mga karnero sa bugtong ubing nga Dios sa mga Dios nga Kristo ug dili mo tugot niya na ang bugtong ubing nga Dios mo na nga gipadalaan ta og mga balaang manulunda higalagson nga magbantay kanato magkupot silang kusganong makamot magatabon silang gamahan ng mga pakuwar sa kanunay kita mahalikay sa tanang bulok sa kadautan kahit kamatay datang tao datang espiritu kasensyahan sa dalan kadaot sa itong mga gipang sakyan o sa mga datang virus nga nagalupad-lupad sa kahanginan nga buot mo pabagsak sa mga bugtong nga napagiging sa espiritu ibabaw ni ining kalibutana busa mapasalmaton kita kanunay sa bugtong video sa mga Dios nga Hesus Kristo sa iyahang mga balaang manulunda o di na to kalimtan ni Galagson kay kanina nakatatak na sa itong kasing-kasing una ang mga sinugo sa bugtong ubing Dios nga mao iyang gipadala diri ni ibabaw ni kalibutan ay galagson tungod kay nagpasalamat ta sa bugtong ubing Dios sa mga Dios nga Hesus Kristo nga kung walay father lahi o pagbalik sa espiritu gawon sa bugtong nasugo pastor lahi galagson nga iyang mga sinugo ibabaw ni kalibutan dili gad kita makakaplag sa kahayag sa kamatuoran kabahin sa pag-ila sa tinuod nga bugtong ubing nga Dios sa mga Dios nga Hesus Kristo tungod kay kini mga sinugo sa bugtong ubing Dios mao gayud ang napailaila sa balaang pangalan og pulong sa bugtong ubing Dios nga sulat bala ang kasulatan ug ang gingharian pagkamataro mo gidala sa pagbalik sa espiritu gawon sa bugtong nasugo pastulay kini ang naka propesiya na sa bala ang kasulatan nga kung maiwali na ang iyang gingharian mulukop tibuok kalibutan moabot ng ikaduhang pagparayag sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa tanan ibabaw ni ining kalibutan muna nga dako atong pagpasalamat sa bugtong ubing nga Dios sa mga Dios sa Hesus Kristo sa iyang mga sinugo nga kini mo'y nagpasiguli sa kasing-kasing sa atong amahan nga pinakalibing gamhanan sa tanan ang bugtong ubing nga Dios og dali kanato nga iyang mga anak o katawhan nga nagpailalom sa gingharian o pagkamatarong sa bugtong ubing nga Dios nga gusto makabaton sa kinabuhing dayon o kaluwasan o kita mo puyo siyang gingharian makiguban sa atong amahan nga pinakalibing gamhanan sa tanan ibabaw ni ining kalibutan dal-o niya sa iyang kamayaan sa gingharian dalaygon kay bugtong Dios sa mga Dios nga Kristo pasalamatan nato ang bugtong ubing Dios sa iyahang mga sinugo ibabaw ni ining kalibutan. Luzon, Visayas ug Mindanao kaninyong tanan good evening happy Sabbath higala igsoon birada good boy karong gabi una higalagson adlaw nga Biyernes pizza 23 sa bulan sa Mayo tuig 2025 higalagson kumusta dugay-dugay higalagson tungod kay nasayod na ta nga adunay mga kakulian gadi ginato malikayan higalagson tungod kay mao na kini ang takdo o kaluha sa ato ang panginabuhi ni kalibutan higalagson sa ato pagpakabuhi nga di gumalikayan higalagson kining mga kagustuhan sa gitawag og moabot gyud ang panahon ni galagson nga inani na mawala ang signal brownout ulan ni galagson di nato na makalayan mato pa ni Pastor Lai sa una po kalimot diwayo ko kalimot igsoon nga mato pa niya og mahimo pa lang brother uli takluban ta si yuta si yawa aron dili na ta makatingog igalag so muna nga magpasalamat ta sa bugtong video sa mga Dios nga Hesus Kristo gihatagan usab kita og bag-ong kinabuhi maayong panahon o kondisyon igalag sa signal o kondisyon sa ato ang mga pangluwas muna pasalamatan nato ang bugtong video sa mga Dios sa Hesus Kristo gihatag siya espiritu gam kaalam giya sa pagpamulo pagbuhat paguna-una aron sa kanunay kita nga mga anak o katawhan sa bugtong video sa mga Dios sa Hesus Kristo anda mo barog mulahutay mo padayon bisan taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi apan nasayod ta nga ang bugtong video sa mga Dios nga Hesus Kristo mo'y maghatag kanato sa kalig-on pinaagi siyang balampulong ni sulat balang kasulatan ug uban sa iyang balang espiritu gam kaalam nga iyang gihatag sa matag usa diri kanatong tanan higalagson grabe kadalaygon ang bugtong video sa mga Dios nga Hesus Kristo pinasing-kasing ta mga pasalamat diha kaniya higala igsoon.
Og ato ba dayang gi-welcome og gipangayuag maayong katahuran og may gabi sa ato mga division magnet pastor nga diin sa kanunay wala usab sila'y puas sa paghatag sa ilahang kinasingkasing pag-alagad sa bugtong video sa Dios sa Kristo siyang gingharian og sa iyang mga katawhan ibabaw ni kalibutana nga diin ang atong mga division pastor, ang atong mga magnet pastor nga sa kanunay ilang gibuhis usab ang ilahang minuto, oras, adlaw, kinabuhi igalagsoon para sa gibuhaton. Kaya mo unay gusto sa bugtong ug videos nga kung gimahal na to ang bugtong ug buhi nga Dios sa Dios sa Kristo iyang gipangutana sa Pedro higalagsoon dapat ang mga karnero sa bugtong videos ato kayong ginang priority nga pakanon, amumahon o himuon nga gitawag og saktong oras, saktong pagpangga og pagamuma og pagpakaon ang mga karnero sa bugtong ug Dios tungod kay maunay kalipay sa atong amahan nga pinikalabing gamhanan sa tanan nga maamuma ang iyang mga karnero og ang iyang gingharian og pagmatarong niining kalibutan ay galagsoon nga kini nakalagda ng daan sa balaang kasulatan nga mulukop gayud tibuok kalibutan og busa tungod og gumikan sa atong pag-amumahay, giniyahay, pag-ampuay, higalagson, hatag kanato sa matag usa ka kaugalingon higalagson nga mato pa sa English pag-care higalagson nga dapat ang iyang mga anak o katawhan sa bugtong Dios adunay matag usa ka pag-amuma sa mga tao nga matud pa nila sa uban nga sinalikway sa kalibutan higalagson tungod kay matud pa nila nga kini mga tawhana kuno mga anak o katawhan sa bugtong ug buhi Dios dili gyud sila maka sana sa tawag kana makahilubilo kuno sa kalibutan igalagson tungod kay ang kalibutan dili gayud kita diri gapuyo igalagson gitawag ni sa we are temporary living sa diri sa kalibutan igalagson kay dili gayud kini ang atong puloy-anang dayon kun dili didto sa gingharian sa bugtong ug Dios sa Dios nga mao si Kristo mo na nga ang kalibutan gayud igalag sa sumala sa balang kasulatan nakapropesiya na dili gayud kana sila makasabot sa espirituhanon pamaagi tungod kay taga kalibutan man sila og ang balaang pulong sa bugtong ug Dios espirituhanon og langit no ni galagso muna ang mga katawhan usab sa bugtong Dios dili gayud magkahiusa sa mga taong kalibutanon tungod kay dili sila makakuha sa espirituhanon pamaagi gikan sa bugtong ug Dios sa Dios nga mao si Kristo. Muna nga atong gi-welcome ang ato ang Division 1 Magnet Pastor Benji Namukatkat kauban siyang kapika sa kinabuhi o sa iyang anak o sa iyang mga pamilya diha, sa iyang mga panalangga nga pamilya o sa atong mga kaigsuonan mga pastor o mga elder mga misyonero sa gingharian sa bugtong ug Dios sa Dios nga mao si Kristo, branch leaders, pastors, elders, atong mga kaigsuonan Kingdom Vanguards, Kingdom Titans sa buong Division 1. Kaninyong tanan higala igsoon, ako nagaingon kaninyo nga sa kanunay ang bugtong video sa Dios nga mao si Kristo maghatag kanunay kaninyo kusog kabaskog kadagaya kalipay maayong panglawas tungod kay gusto sa bugtong ug Dios nga iyang mga anak o katawhan sa bugtong Dios ibabaw ni kalibutana dili gayud mahimo nga kawang ang pagpangalagad o pagtuo tungod kay naghatag ang bugtong Dios og pag-ayo sa balatian lawas kalag espiritu og mulahutay gayud matud pa sa balang kasulatan sa Revelation ni galagson ang ako mga katawhan mulahutay gayud muna nga ang bugtong Dios tungod kay gusto siyang mulahutay ang mga katawhan naghatag siya og espiritu gam kaalam og sa atong pagtuo igsoon naghatag usab siya og tripling espiritu gam kaalam nga gihatag sa iyang mga anak o katawhan ibabaw ni kalibutan na ilabi na sa atong mga division pastor og atong mga pastor ug mga elder nga mga kaigsuonan nato nga magpasugo sa gimbuhaton sa bugtong ug Dios nga mo'y iyang gisangon sa sinugo ibabaw niining kalibutan sa buong Division 1 sa pamuno sa atong Division 1 Pastor Benji Namukatkat, Pastor Ben kaninyong tanan sa Division 1 maayong gabi dalay gud bugtong Dios happy Sabbath kaninyong tanan. Sa Division 2 gipamunuan sa ato ang Division Magnet Pastor Edgar Calo kauban sa iyahang kapikas kinabuhi sa iyang mga anak apo og sa tanang mga pastor ug mga elder sa mga misyoneros gingharian sa bugtong ug Dios sa Dios nga Kristo diya sa Upper Luina Branch, Iligan City og sa tanang mga branches nga gidumalaan sa atong buotang pastor
Pastor Edgar Calos, kaninyong tanan Division 2. Ang bugtong og video sa mga Dios ng Kristo maghatag kaninyo kalinaw, kalipay, kadagaya o kalampusan gikan sa bugtong videos para kanatong tanan nga mga anak o katawhan sa bugtong videos ibabaw ning kalibutan aron kita mulahutay umubarog hangtod sa iyang kaduhang pagpadayag ibabaw ni ining kalibutan. Division 2. Pastor Edgar Calos, kaninyong tanan, happy Sabat, maayong gabi. Sa Division 3 Higalagsohan, gipamunuan sa atong Division Magnet Pastor Claudio Portalo Busmion, kauban siyang kapikas kinabuhi sa mga anak ug apo ug sa tanang mga pastor gilder, mga kingdom citizens sa buong Division 3 sa Margos sa Tubig Higalagsohan, Zamboanga del Sur nga diin sa kanunay ang among kamingaw kanimo Pastor Clouds. Kinasing-kasing namo nga gihatod diya kaninyo nga mga kaigsuonan ko diya sa Division 3 ang among kinasing-kasing pag-amuma o pagpangga bisan tuod og layo ka o apan duol ka sa among kasing-kasing kay nasulat na sa among kasing-kasing una-una ang among pagmahal og pagpangga kanimo Pastor Claudio Busmion. Pastor Claudio, kaninyong tanan diya sa Margos sa Tubig uban sa atong mga kaigsuonan tanan sa Division 3 ang bugtong ubuy sa mga Dios sa maghatag kaninyo sa hukas balatian lawas kalag espiritu maghatag usab og tripling spirit gam kaalam giya panalipod kusog aron sa kanunay makalahutay kitang tanan nga mga anak o katawhan sa bugtong ug buhi sa mga Dios nga Mos Kristo gikan kaninyo hangtod sa atong mga kaigsuonan nga nagtuog nagalagan nagbuhat nagtuman og nagpadayon sa pag mahal sa atong bugtong ug buhi sa mga Dios nga Mos Kristo. Division 3 Pastor Claudio, maayong gabi, happy Sabat kaninyong tanan. Division 4 Pastor Joseph Salig, kauban sa pamilya sa mga pastor gilder, maayong gabi kaninyo, happy Sabat. Division 4 ug Division 5 Pastor Nestor Manga at kasama ng kanyang may bahay at sa lahat ng mga pastor at elder sa buong Palawan at buong Luzon. Mga kaibigan, mga kapatid, magandang gabi po. Happy Sabat po sa inyong lahat. At kaming po Palawan. Atensyon Palawan. Parating na ang mga bugtong anak sa pamagitan ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Andam-andam, Palawan. Going na, Pastor Ben, no? God willing ato nang i-surprise nato na ang Palawan Higalagsoon. So paghuman igsoon daghang mga kaigsuonan to nga nagulat-hulat sa pagbisita sa ato ang mga kaigsuonan misyoneros gingirian sa bugtong videos mga division pastor. So kaninyo Higalagsoon atong iampo sa bugtong video sa mga Dios sa Mos Kristo nga ang atong mga division pastor, ang atong mga pastor gilder, mga misyonero Higalagsoon hatagan og kusog kabasko giya sa balang espiritu gam kaalam sa bugtong videos o gahom kaalam igsoon nga maoy mag-amuma gayod nga pinaagi sa balang pulong sa bugtong videos na isulat balang kasulatan maipakaon sa mga kalag ug espiritu sa mga anak o katawhan sa bugtong videos nga karnero kay matod pa sa balang kasulatan Higalagsoon sa bugtong videos ang iyang mga karnero maminaw gayud siya tingog. So automatic Higalagsoon once nga maminaw ka sa balaang pulong o tingog sa bugtong videos ikaw ang iyang karnero. Pero ang katong mga tao nga dili gid maminaw sa tingog sa bugtong videos pasabot na Higalagsoon dili jud ka karnero sa bugtong kay duha ang tao sa kalibutan Higalagsoon, karnero sa Dios ug kanding sa kaaway Higalagsoon. So, God willing ato nang iyampo Higalagsoon uban sa panabang sa balang espiritu gam kaalam sa bugtong videos sa atong mga division pastor, mga misyoneros gingarian sa bugtong videos nga malibot nato Higalagsoon dili lang sa buong Pilipinas kundi sa buong kalibutan Higalagsoon. Wordly ang atong pangandoy tungod kay maunay gusto sa bugtong videos iwali ang iyang gingharian o pagkamatarong bulukop tibuok kalibutan nag-anam Higalagsoon. So God willing iampo nato na nga kita tabangan giyahan panalipdan og ihatod gayud sa bugtong ug buhi Dios ang kamatuuran tibuok kalibutan pinaagi kaniya dalay go ng bugtong Dios sa mga Dios nga mao si Hesus Kristo. O ginato kalimtan Higalagsoon ang tanang kahimayaan kadungganan ug pagdaig atong ibalik sa tong amahan nga pinakalabing gamhanan sa nga tanan. Okay? So karong gabi una sa atong pagpaminaw sa gamanang pulong sa bugtong video sa mga Dios sa Mos Kristo ug atong ihangyo sa bugtong video sa iyang balang espiritu gam kaalam sa atong pagtuon ning kagabion sa bugtong video sa iyang balang pulong manghinaot nga iyang balang espiritu gam kaalam mo'y maggiya sa ato ang una-una kasing-kasing makita nato
ang iyang kaminungdanon siyang buhat ng sulat balang kasulatan aron mahimo nato ning minsay sa tong kaugalingon o sa diyang maminsahian nato tong kaugalingon igalagson maiadaptar nato makinibuhian nato sa matag adlaw malakang nato sa matag adlaw igalagson ang iyang kaminungdanon sa pagkabatarong sa pagkabalaan sa balampulong sa bugtong ubuy Dios aron kita sa kanunay makita sa tanang katawhan tibuok kalibutan nga ang asin ug ang kahayag nga gikan sa bugtong Dios makita siyang mga katawhan ibabaw ni kalibutan nga naglakaw sa dalan sa pagkamatarong paingon sa pagkabalaan sa gingarian sa bugtong ug buhi Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Kristo igalagson mo na iyang po na to kanunay sa bugtong ug buhi nga Dios igalagson. Okay, so balikan taw igalagson sa atong mga nabiyaan nato nga tema atong miagi nga tema nga naguluhan nangandoy ka ba sa kinabuhing balaan sa bugtong mi Dios. So katong pagpangandoy higalagson dapat ato ning gipasabot sa bugtong ubuy Dios ka kung ikaw nangandoy sa pagkabalaan sa kinaiyahan sa pagkamatarong sa bugtong ubuy Dios para ikaw mahimo ng usa ka katawhang balaan nga iyang ang iyang katawhan mismo sa bugtong ubuy Dios gipasabot niya higalagson nga dili lang di ay mato pa niya sa Revelation chapter 22 verse what's to kung wa ko nasayop Revelation chapter 22 verse 11 manggoro to igsoon nga mato pa niya ang mga tao nga dautan pasagdi nga magpadayon sa pagkadautan ang mga taong malaway pasagdi sila nga magpadayon sa pagkamalaway ug ang taong nagpagkamatarong pasagdi sila nga magpabilin sa pagkamatarong ug kadtong nagpakabalaan magpabilin siyang magpakabalaan ni Galagson. So pasabot ni Galagson na ay ang stages ang gusto sa bugtong mi Dios sa imong kinabuhi igalagson. Sa unang panahon nga wa ka kaila og bugtong ubuy Dios og gingarian igsoon og pagkamatarong, wa ka kaila og kamatuoran. So nagpabilin kasi mo pagkadautan og sa pagkamalaw ay igalagson. Og sa diha nakakita kag kamatuoran sa gingarian sa bugtong ubuy Dios, naglakaw ka sa dalan sa pagkamatarong. Og sa dihang naglakaw ka sa dalan sa pagkamatarong sa bugtong ubuy Dios nahimong nabuo ang imong kasing-kasing una-una sa paghimaya sa bugtong ubuy Dios sa paglakaw sa iyang dalan sa pagkamatarong higalagson naningkamot usab kita nga maglakaw sa dalan sa pagka binalaan sa bugtong ubuy Dios sama sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa katanan mo ni kumpuso sinugo sa bugtong ubuy Dios gusto ko nga masusama nimo subot pasabot ang bugtong ubuy Dios mato pa niya sa balang kasulatan ang Dios walay mansa walay buling ug way ikasaway. So mo ni gusto sa bugtong Dios. So dapat kining walay man sa walay buling uwi kasaway aton ning paningkamutan nga atong ihatod sa atong kasing-kasing o gunahuna ang kahimayaan sa pagkabalaan sa bugtong ug buhi Dios. Dili lang kay nabalaan tag Sabado igsoon kundi sa matag adlaw paningkamutan nato og minuto oras kinabuhi sa atong pagpakatawo ni kalibutan na igalagson dapat naglakaw ta sa dalan sa pagkabalaan sa bugtong ug buhi Dios nga masusama ta sa atong amahan nga pinakalabing gamhanan sa katanan og gipasabot niya igalagson matupan niya sa balang kasulatan ang balaod balaan ug ang kasuguan balaan usab matarong ug maayo. So tulo igsoon tulo balaan ang sugo balaan matarong ug maayo walay mansa walay buling ug way ikasaway. So buot pasabot igalagson at the same time gidto kita perminting ibutang sa bugtong ug buhi nga Dios dito sa iyang gitawag og law and commandments igalagson dili ta pwedeng mo biya ni ana igalagson tungod kay bisan ang dato igalagson sumala sa balang kasulatan ningutana ang dato nga Ginoo magtudlo hari or unsa ba yung tawag igalagson unsa man ako pagkabuot sa kinabuhing dayon o sige pangutana sa bugtong gituman ba ang sugo nga gisulat sa lagda ni Moses o sa ingon sa dato natuman ko Ginoo bilaliman ka nagsuon grabe ka proud niya nga nakaingon siya nga gituman ako Ginoo unsa pa may kulang so tan-aw sa bugtong kuyaw nakabili po na Ginoo so nga natuman kuno niya pero nay usa nga nakita sa bugtong tungod kay di nato kabakakan mo bitaw ingon nako ato miagi igalagson nga dili nato mahimong kabakakan ang bugtong ubuy Dios makahimo tang kabakak sa atong isig ka tawo igalagson apan ang bugtong ubuy Dios dili gayud kita makabakak igalagson mo na atong ibutang kanunay sa atong alimpatakan igalagson nga dili nato pwede nga widi-widihan lang ang bugtong ubuy Dios nga may tamayo Ginoo wa nyo ko nakahimo ani di ba sama atong gihimo sa dato igalagson apan usa ingon sa bugtong Dios nakita niya gi-screening niya igalagson nakita sa CCTV sa bugtong ubuy Dios nay usang sipyat sa gitawag og nangandoy sa kinabuhing dayon igalagson usay sipyat sa bugtong sa tao igsoon matod pa sa bugtong Dios pauli sa inyo lakaw pauli sa inyo
ibaligya mo tanang kabtangan ug ihatag sa mga kabos ug balik diri kanako kay makabot nimo ang kinabuhing dayon. So unsay ibuwas dato igsoon? Niglakaw og nagbagulbol tungod kay mao toy problema ni Gerson. Hangol siya higalagson. Dili siya manggihatagon sa tao. Labaw na sa Dios igsoon. Naiuban naghatag kuno sa Dios pero sobra-sobra na lang to sa ilahang ginataguan ni Galagson. Na? Muna problema nako. So, muna gipa sabot sa bugtong Dios dapat didto gyud ta mo balik kay Galagson mato pa ni Pastor Gian nagistorya may itong miagi adlaw Galagson nga God willing mo balik pa mi istorya tungod kay naningkamot tay Galagson nga ato makaigsuunan nga gusto nila sa ilang una-una kasing-kasing aduna sila gitawag og nagtimbang-timbang kung unsay angayan nila nga i-adaptar silang kasing-kasing una-una so, tungod kay nasayod taan na tungod kay diya po tagikan so muna ingon ko God willing Pastor JR God willing ato nang magistorya ta anak kabahin ni anak nga pamaagi tungod kay kabalo ko Galagson naapod siya gitawag og mga gustong diskubrihon Galagson. Okay? So muna gipasabot sa bugtong ugboy Dios para sa nangandoy sa pagkinabuhing balaan diha sa bugtong ugboy nga Dios nga Mos Kristo. So karong gabi una Galagson, hulaman ako makajut ing dulongog o gamahina to andam na ato nga kasing-kasing una-una sa pagdawat sa balang espiritu gamkaalan sa bugtong Dios, ibalang pulong dihalot balang sulatan aron sa kanunay mao ni ato ang mensahe tong kagalingon ni Galagson. Kay importante na diri na ato ipadapat sa atong kinabuhi ang kaminungdanon sa balang pulong sa bugtong ugboy nga Dios nga Moses Kristo. So ang tema karong gabi una Galagson og alang sa atong mga commenters, reactors, sa atong mga followers, mga friend online ni Galagson, isulat niyo daan ang inyong mga pagpa-shout out o pagkomentaryo Galagson o sa pagpadugang sa pagpasabot o sa pagpalapnag Galagson sa balang pulong sa bugtong Dios sa inyo ang mga gusto ma-share sa pulong sa bugtong Dios nga atong pagatunan karong gabi una. Isulat niyo diha ka atong tagaan og pagtagad unya sa pipila ka mga bersikulo kapitulo nga atong pagasawaan sa pagtuon niini kagabion sa balaang adlaw ipapahulay sa bugtong Dios sa atong pagsugat sa kabalaan sa adlaw sa bugtong ugboy Dios nga Moses Kristo. Ug ako nang ipanimbaya ang akong kapikas kinabuhi, ang akong BBCL, ang akong pinalangga nga kapikas kinabuhi ug sa akong duha ka bibi, ang akong kuya Brens ug kang bibi Abigail nga palangga ni Papang ug sa akong mama diha sa Iligan kang mama gaw Dios sa maglasang happy sabat kanimo di ama ug sa akong mga igsoon ka RJ sa iyahang pamilya kan Dodong kaban sa pamilya kan Jocelyn kaban sa pamilya kang Jojo kaban sa pamilya kang Ate May sa Iloilo may gabi kanimo happy sabat ni kaninyo kauban sa pamilya. So dalay ko na bugto sa akong duha ka ate diha ug sa akong duha ka apo diya sa Iligan maayong gabi kaninyo o miagi ko atong miaging atong Domingo igsoon. So wala pa sila diha kay bakasyon po ng laag nangatod pa sa ilang mga bana lang nga bilit sa amin ng bakasyon. So, matur pa wala diri kanang laag sila. Amo na wa po ko naglami uli po kay hapon na po igsoon tungod kay medyo taon-taon gyud tang nag kuan sa dalan kay nangawala mis dalan kay atong driver. So Edison ni Sweetos dalan. Okay, so dalay ko na bugti sa Dios sa Kristo ang tema nga atong gi sawan karong gabi una Galagson. Tutungo kay nangandoy ta manginabuhing balaan sa bugtong Dios. Ang una, ang gusto sa bugtong Dios nga isulob nato ang bagong pagkatao nga gibuhat sa bugtong Dios diri kanato tanay Galagson. Unsay gusto sa bugtong Dios? Isulob nato ang bagong pagkatao nga gibuhat sa bugtong ugboy nga Dios niining kalibutan na Galagson. So sa diha nga mga nahimutang usa ka katawhan sa bugtong Dios sa mga karnero sa bugtong Dios sa diha nga mibalik ta sa bakan sa bugtong ugboy nga Dios kita nahimong back to Christ Galagson. Ug sa diha nga midawat ta sa kamiyaan sa minsay sa gingariag pagkamatarong nga gidala sinugo sa bugtong Dios pinaagi sa pagbalik sa espiritu gom sa bugtong nga sugo pastorlahi Galagson. Kita nakadawat og usa ka gingharian nga adunay pagkamatarong Galagson. Ug gusto sa bugtong Dios nga gihukas na nato ang atong daang pagkatao sa pagdawat nato sa gitawag og holy baptism Galagson diya sa atong pagpakatao sa bagong pagpakatao sa bugtong ugboy Dios gihukas atong daang pagkatao ug aton gisulot ang bagong pagkatao nga gibuhat sa bugtong Dios gitawag na siya og cloth of righteousness Galagson. Gibistihan ta
sa bisti sa pagkamataro nga maoy gusto sa bugtong Dios nga maoy iyang gihangyo diri kanato igalagsoon nga dapat isulob nato ang bagong pagkatao nga gibuhat sa bugtong ug buhi nga Dios. Kining bag-o igsoon atong naisgut atong miagi igsoon, recap na ni igalagsoon na atong naisgutan nga kining bata bitaw nga bag-ong na tao. So wala sila ing istorya, wala po sila ing kaunon o imnon igsoon. Uhar gyud wa puro siya igsoon wa siya mabuhat kung wala ang iyang ang bugtong Dios, wala iyang gidikanan igsa igalag, so wala iyang mama nga nga magpatutoy ni igalag. So ang bagong pagkatao sama sa usa ka propeta sa bugtong Dios iya sinugo igalag so ibabalik kalibutan nga gatas na og dugos ang gikaon o giinom igalag soon. So adunay pamaagi nga espirituhanon igalag soon, dapat magainom kita sa gatas nga gikan sa bugtong Dios siyang balang pulong ug balang espiritu gam kaalam nga dugos sa atong kinabuhi nga tamis uyamot nga atong ibutang sa atong mga ngabil ug mosulod gayud kini sa atong kasing-kasing ug gumala sa balaang kasulatan igalag sa Revelation igalag soon. Mahimong pait kung masulod igsoon. Nganong mahimong pait? Ang pangutana igalag soon, nganong mahimong pait? Tungod kay kung sa diha nga ang imo pagdawat ni ini galagson pinaagi sa ngabil lamang tamis diri, pero pag diri sa sulod dili ganin mo gidawat nga in personality nga gitawag og kinasing-kasing heartily higalagson mahimo ning pait igalagson tungod kay pait gayud pamalandungon sa imong pagkatao nga moabot sa imong kinabuhi ang gitawag og pagsulay higalagson. Diha na makita higalagson nga grabe di ay nga dili di basta-basta nga taman ra ta sa ngabil, dapat kauban na to ang gitawag og pagbuhat nga kini maoy nahimong usa ka gitawag binalaan nga pagbuhat nga gikan sa bugtong ug Dios nga kita maglakaw gayud sa dalan sa pagkamatarong sa pagkabalaan sa bugtong Dios nga mahimo kitang usa ka katawhang walay mansa, walay buling ug wala nagpasaway-saway galagson. Mo nay gusto sa bugtong Dios nga ang iyang balampulong tamis murag dugos ug gatas nga ibutang sa atong mga ngabil og sa diyang mosulod na kini, dapat dili gyud mahimong pait tungod kay ato na ninggi huralandaan sa atubangan sa bugtong ug Dios nga dapat kasakit ug kalipay og sa bisan unsa pa man nga mahitabo sa atong kinabuhi galagson ato na kininggi hatag sa bugtong ug buhi nga Dios bilang magwawali, mensahero, pastor, elder, misyonero sa gingirian sa bugtong Dios. Dili gyud nato ibutang sa atong kasing-kasing una igalagson nga mahimong pait igalagson paita ani oy, di ba? Natay madunggan na lagay so mayon pait din ang kinabuhi sa kingdom, pait din ang kinabuhi sa Kristohanon, pait di ani puros pait igsoon. So sa ato pa day ang pagmahay na ande sa imuhang kinabuhi igsoon. So dili ta pwede ana igsoon tungod kay nangandoy ta sa kinabuhing walay katapusan nga makapuyo ta sa gingarian sa bugtong Dios. Dapat himuon natong tamis sa atong kinabuhi bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi galagson. Mato pa ni Apostol Pablo, bisag unsa pay mahitabo dapat naka-commit na tadaan sa bugtong Dios nga ato na kaninggi submit sa bugtong Dios ang tanan kay mayaan kadungganan pagdaig og tanang mga pahitabo sa kinabuhi ato nang gihatag kaniya tungod kay siya nasayon niini. Wala pa nato nalitok, wala pa nato nauna-unaan ang bugtong Dios nakabalo na tungod siya mo atong magbubuhat igalagson tag-iya sa aton nilang kinabuhi, nakabalo siya sa atong dalan, plano ug ugma sa atong kinabuhi. Dalay gud bugtong Dios nga mas Kristo. Munay but pasabot igalagson. Okay? So, unang verso nga atong pagasawan sa pagtuon ning kagabion sa bugtong Dios sa pagsugat no sa adlaw ipapahulay sa bugtong Dios diyan nato makita sinulat ni Apostol Pablo sa Efeso igalagson. Efeso kapitulo 4 bersikulo 22 paingon sa 24. Dalaygon kayong bugtong Dios sa Dios nga mao si Jesucristo sa kanunay sa atong hinuluman nga kinabuhi diya kaniya. Miingon dire. Kung amoy ballpen, notebook, Biblia, labaw sa tanan ato ning sawan sa pagtuon. Mato pa sa bugtong Dios kung nakadungog kamo ni ini, ayaw kamo kalimot isulat gayud kini. Mo na ingon niya sa Revelation ni Galagson, isulat ang imong madungog. So kining atong basahon karon mo ni pagpaambit sa bugtong Dios ni Apostol Pablo para kanatong tanan nga mga anak o katawhan sa bugtong Dios nga nangandoy sa kinabuhing pagkabalaan o gustong musulob sa bag-ong pagkataong gibuhat sa bugtong ug buhi ni Dios. Ingon dire ningon sa 22, paingon 24, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man
which was created according to God in righteousness, true holiness. Ginalima ka na guys, so na gikan sa pagkamatarong paingon sa kinabuhing pagkabalaan ni guys. Tinuod nga kinabuhing pagkabalaan. Gitawa trawa, which was created according to God in righteousness and true holiness. Grabe ka dalaygon ng bugtong ni Dios Jesus Cristo. Bisaya deson dalaygon kay ang bugtong sa Dios nga mo Jesus Cristo. Miingon, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang pag kinabuhi kaniadto. Sa kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. O sa igsoon, ang aton daang kinabuhi ug pagpakabuhi ni kalibutan ay galagson, nihimo ni siyang gitawag og mga daotan nga mga kailibgon igsoon, malimbungong mga kailibgon. Sa atong kinabuhi sa unang wa pa ta kaila og bugtong ubi sa wa ta gidala sa bugtong sa iyang kaymayaan og pagkamatarong sa gingarian nga adunay gitawag og pagpaambit sa balampulong aron kita mahimong marenew og mabag-o ang ato ang daang pagkatao og mahimo tang usa ka bag-o nga pagkatao sa bugtong ug buing hukasa o sa ingon sa bugtong Dios, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga mao hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. 23, kinahanglang bag-ohon gayud ninyo ang inyong kasing-kasing unsay unang sentro sa bugtong Dios ang ato ang kasing-kasing igsoon. Mo ni una nga atong limpyuhon igsoon ug ato ang bag-ohon sa atong kasing-kasing ang kahiminungdanon sa bugtong ug buhi Dios. Mato pa niya, kinahanglan bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug huna-huna igsoon. So dapat nganong giuna sa bugtong Dios ang atong kasing-kasing tungod kay gusto sa bugtong Dios ipahari nato ang bugtong ug buhi Dios sa Dios nga Kristo sa atong kasing-kasing. Usaray lingkuranan diri mato pa ni Pastor Lai igsoon. Usara ka bangko diri, dili pwede duha. Dili pwede mo lingkod ang yawa, di pwede mo lingkod ang bugtong Dios magkuha silang duha igsoon. Dapat usara ka bangko diya kay mato pa sa bugtong Dios og ni Pastor Lai igsoon. Na diskubrihan sa atong kasing-kasing adunay usa ka gamay bangag sa kasing-kasing. So usa nang ano man nama dito tungod kay didto gipapuyo igsoon ang gitawag og Holy Spirit, ang bakanting lugar nga gustong puy-an sa bugtong Dios sa atong kasing-kasing. Mato pa ni sa balang kasulatan, anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing. Why? Nganong kasing-kasing magipangayo sa bugtong Dios tungod kay sa atong kasing-kasing we are truly walking in the righteous and obedience nga katawhan sa bugtong Dios. Gusto niya nga mahimo tang usa ka katawhang matarong og masinugtanon matinuohon igsoon to become a holiness people, citizen of the kingdom of God. Dalay ko ng bugtong Dios Jesus Cristo. Grabe kanindot. Amo ni Dios gusto sa bugtong Dios. 24. O isulog ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga o sa diha ang bagong pagkatao sa bugtong Dios. Tanawa ra, isulog ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga o sa nga matuod nga kinabuhing matarong og balaan. O di ba? Igsoon, righteousness and true holiness. So dili ka pwede magsigil lang kag pagkamatarong igsoon. Tungod kay paning kamuti ang stages nga gusto sa bugtong Dios. Sa unang daotan ka, nahimo kang malaway, nahimo kang matarong, pag-uman sa matarong, gusto sa bugtong Dios, mahimo kang usa ka katawhan nagpakabalaan sama sa dagway sa bugtong Dios nga makita sa iyahang gihatag diri kanato nga dagway sa Dios. Usa ni dagway igsoon? Dili dagway nga pagwapuhay igsoon. Kun dili kini dagway gitawag na siya nature igsoon. Nature, usa ni nature igsoon? Ang atong pinulungan o binuhatan mo niyan dagway sa pagkatao sa Dios. Igsoon, higala nga gusto sa bugtong sa atong kinabuhian sa matag adlaw igsoon. Dili pwede nga sa kada Sabador nato kinabuhian kundi sa matag adlaw oras minuto sa kinabuhi paningkamutan nato higala igsoon nga atong isulob ang iyang bag-ong pagkatao nga gibuhat sama sa dagway sa Dios nga makita diha sa kinabuhing matarong og balaan igsoon. Grabe igsoon, diha nga pamaagi mao ni ang gusto sa bugtong Dios nga isulob nato. Dili nato naatay na usahay nga pagsulob ta igsoon sa nina nga kung igangon ta usa may kung di batonis igsoon usa may buhaton tangtangon ang batonis og iabli-abli igsoon. Ha?
na inana nga pagkasulob pero dili gusto ang bugtong videos ni ana Igalason. Once nga gisuloban ka og usa ka bisti sa pagkamatarong o pagkabalaan sa bugtong og videos nga makita nga iyang gibuhat nga dagway sama sa bugtong og videos, ayaw ka na siya hukas-hukas sa Igalason o sa buto sa pisig hukas-hukas sa pag-abli-abli Igalason tungod kay gusto pud ka mo adapt sa kalibutan ng pamaagi Igalason. Ngunit but pasabot. Ha? Ayaw himua nga murag jacket ang bisti sa pagkamatarong sa bugtong videos. Kaya nakita gyud sa bugtong videos ang imong utok ko kasing-kasing Igalason kung ginanan imo pag sulob ang iyahang bisti. Igsoon. Tungod kay ang bugtong videos dili buta, dili halap, dili pungkol, dili bakol, dili bungol. Ha? Ang Dios nga gilagaran, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob, ang Dios ni Father Lahi, ang Dios ni Pastor Lahi, dili inana nga Dios sama sa imong gihuna-una karon tigalag so. O sa daw inyo niya, isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Unsa day dagway sa bugtong Dios? Matarong og balaan. Muna iyang nature igsoon. Ang iyang pagkamahigugmaon, magiluluyon og makigdaiton, mapinugnanon naa sa bugtong Dios muna iyang dagway igsoon. Nga mao'y atong gipangandoy nga makinabuhian sumala sa gusto sa bugtong Dios. Nisulat bala ang kasulatan sa sinulat ni Apostol Pablo sa Efeso igalagson. Gusto niya nga atong makinabuhian kana nga dili nato gitawag og pagpaka walay bili lamang nga pulong. Kundili ato nang gipangandoy nga masulod sa atong kasing-kasing kay mo giingon sa bugtong Dios, hinuon nga ipabag-o ninyo inyong kasing-kasing ug ang inyong una-una tungod kay ngano man nagkonektar kaninduhay galagson ang atong kasing-kasing una-una pag-ingon sa kasing-kasing dapat mubuhat ka niini huna-huna so automatic son iyang gigayran ang atong una-una sa atong kasing-kasing galagson munay buhata kay kini kagustuhan sa Dios. Kini kagustuhan niya nga gusto makakananganloy o kaluwasan o kinabuhing dayon gusto ka mo puyo sa ngarihan sa bugtong Dios gusto maluwas so gana mo'y buhata huna-huna mo'y gitudlo sa atong kasing-kasing pinaagi sa Holy Spirit sa bugtong Dios nga atong ipapuyo diri igsoon sumala sa balaang kasulatan sa unang Korinto kapitulo 1:13 siguro igsoon tanawa na ato sa masawa magsimahimot ang kapitulo bersikulo laway so sa to sa Korinto atong trabaho igsoon atong tan-awon ang 1 Corinthians. Grabe ang kaminungdanon sa bugtong Dios. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16, paingon sa 17, igsoon. Mingon di, sa walay duwa-duwa, dalay ko na bugtong Dios sa mga Dios, sa Mas Kristo. Sa walay duwa-duwa, nasayod ka mo, nga kamo templo sa Dios. Ug nagpuyo diya kaninyo ang Espiritu sa Dios. Dalay ko ng bugtong Dios sa mga Dios, sa Mas Kristo. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang iyang templo. Diba, igsoon? So dili pwede igsoon nga ang kining templo sa Dios atong kasing-kasing atong buong pagkatao igalagson dili pwede natong laglagon pinaagi sa pagsupak sa kabubuton sa bugtong ug Dios tungod kay mao ni kinaiyahan nga gusto sa bugtong Dios nga iyang ipabuhat sa kinaiya sa mga katawhan niya nga naggustong musunod mutuon mubuhat mutuman sa kabubuton sa bugtong Dios dili kay magtuo-tuo lang na ay pagtuman igsoon pagbuhat ang gusto sa bugtong Dios kay tulo ang gusto sa bugtong Dios. Basi nasayop tayo son. Manamat na ang balaod balaan, ang sugo balaan, matarong og maayo. Subot pasabot tayo son. Tuloy impact sa bugtong Dios, balaan, matarong og maayo. Walay mansa, walay buling og way kasaway. Subot pasabot igalag son nakatikang ta sa gitawag og holiness igsoon. Pagkabalaan tungod kay gusto sa bugtong Dios dili ta mahimong usa ka tawo nga masinupakon og dili ta mabuhaton sa kagustuhan sa bugtong Dios. Gusto niya maglakaw ta sa dalan sa pagkamatarong. Mga nahimong katawhan nga naghimo sa kaayuhan sa ilahang huna-huna o kasing-kasing sa pinulungan o binuhatan igsoon para sa kinabuhing pagkabalaan igsoon. Gilaliman ka igsoon dalay ganun bugtong Dios. Mo na yang gusto igsoon nga isulob nato ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Diha ang iyang dagway igsoon nga makita. Dili pwede nga di makita igsoon. Pulong ra ta igsoon. Sige ta istorya, wa ta sa buhat igsoon. Dili ta pwede makita nga dagway
sa matuon nga kinabuhing matarong ug balaan igsoon. Dapat ang atong gipulong mausab ang atong ginabuhat igsoon. Dalay gyud bugtong video sa Dios. Ikaduha, ang hangyo ni Apostol Pablo alang sa tanang katawhan ibabaw ni kalibutana nga gusto nangandoy nga mahimong katawhan, balaang katawhan sa bugtong Dios o gusto mo puyo sa gingharian sa bugtong Dios kauban mismo sa bugtong ug nga Dios sa Dios nga Hesus Kristo. Roma 12:1-2 will known na kay nga bersikulo igalagson. Paborito kini nga bersikulo sa mga tawo nagbasa og balaang pulong sa bugtong ug nga Dios. Specialty kani nato igsaay lagsoon. O sa ingon sa bugtong Dios, diya sa sinulat ni Apostol Pablo, dalaygon ang bugtong Dios sa Dios nga Hesus Kristo. Roma, gitawag ni sa living sacrifices to God. Igalagson, ang pag-alagad dato sa bugtong ug Dios. You are willing to sacrifice your faith in front of our Father Jesus Christ wherever you go. Bisag asa kong paingon, igsoon. Dapat willing ta mo sakripisyo igalagson. Isakripisyo nato ang atong una nga kalami. Bisag nga dili pwede sa gitawag og pagkinabuhing matarong o pagkabalaan sa bugtong Dios, kining laming atong ginuuna igalagson para lang ni sa gitawag og kinabuhi nga yutan-on igsoon. Pero dapat naa ka gitawag og living sacrifices to follow our Father Jesus Christ. Igalagson o sa ingon sa bugtong Dios, Roma chapter 12 verse 1-2. Ingon siya diri, dalaygon kayong bugtong Dios sa Dios sa Hesus Kristo. Mingon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Grabe igsoon. Di basta-basta. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Grabe man kana. So, perfect. Walay mansa, walay buling nga pamaagi sa bugtong ug buhi nga Dios. Perfect will of God. Igalagson. Bisaya version, dalaygon ng bugtong sa Dios nga mao si Hesus Kristo. Mingon, busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Unsa di igsoon? Dakong kaluoy. Ang bugtong Dios kay kung wala pay kaluoy igsoon, delikado kay igsoon kung pagapuhay, padatuay igsoon, di kita kapasar igsoon. May lalanggani kaya ang bugtong mi Dios mato pa ni Pader Lahi bisa tong manaw mortag naog niw-niw ngit-ngit pa sa kitra to kinabuhi pero gipili lain sa bugtong mi Dios para mahimong iyang katawhan ug anak ibabaw ning kalibutan na. Grabe kadalay gud bugtong mi Dios. Naluoy ang Dios gipakita niya kanato igsoon ang iyang kaluoy sa unsa nga pamaagi igsoon sa pagpakita sa bugtong mi Dios. Diserta intro igsoon, ang bugtong gihukas ang iyang gitangtang niya kuruno sa pagkahari, gihukas ang pagkadiyos, ang pagkagamahanan sa langit, sa mga langit, ning kauban nato igsoon, nagpakatao sa kalibutan to kay di siya tao, nagpakatao igsoon. Nagiguban ka nato, nagmensahe, nagpakita sa iyang kinabuhi, nagula siya dugo og kinabuhi dito sa Kalbaryo sa krus. Tungod siyang gugmag kaluoy alang kanato tanan ni galagson. Diha nimo og nako natong tanan igsoon. Ang iyang kaluoy gipakita para dili ka mahimong usa ka katawhang masinupakon ni galagson. Dili ta mahimong usa ka katawhang bagag naong mato pa sa istorya igsoon. Kaya nga naman ka brother, mingon makabagag naong. Tanawa ra og dili pa ta bagag naong galagson. Gipakamatyan nagbuhis og kinabuhi ang Dios. Nagula og dugo sa Kalbaryo sa krus para babag-o ka, mapasaylo ka. Mapasaylo ta igsoon sa atong pagkamasalay po, sa atong pagkasasala. Nagbuhis og kinabuhi ang Dios sa krus. Para lang ta mahawas igsoon, mapasaylo og maluwas. Pero sige buhat to tay galagson. Gipakawali bili na to ang kinabuhi og dugo sa Dios sa Kalbaryo. Buhato na to ang bisag unsa to buhato sa kalibutan ni galagson. Waldas dito, waldas diri, kaon dito, hubog dito. Tanan igsoon. Muna napabaga ta tunaw igsoon. Wa tay ikabalos sa bugtong ug Dios. Giunsa ta pag-amuma sa bugtong Dios. Grabe ang gibuhat sa bugtong Dios. Di ka na laparo sa atubangan sa bugtong Dios. Gihatagan ta niya dakong bili igsoon pero kita
way bili ang atong ha? Di pa kawali bili na to ang kamatayon sa bugtong Dios sa Kalbaryo sa krus. Ano sa to? Ayaw. Kasi ingon sa bugtong Dios. Busa, mga igsoon, tungo sila kung kaluoy, gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo. Naigihangyo ang bugtong Dios sa Apostol Pablo. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad. Diri ang problema, igsoon. Nakahinumdo ko ni Pastor Lahi, igsoon, kaning gitaw og buhing halad. Kay kining tao ihalad igsoon og buhi. Ha? Buway siya pag-ana sa kutsilyo, igsoon, abudagan pa di ba? Ha? Kainom mo sa anak ni Abraham, igalag saon, buhing halad. That is the proof of evidence to living sacrifices in front of God. Buhing halad, igsoon. Ang anak ni Abraham, igsoon, mato grabe ka, ha? Grabe ka masinugtanon, mahigugmahon nga anak. Grabe pa, kisa man atong ihalad ani pa. Ingon magud ang Ginoo na nga ikaw kuno kung ihalad na. Okay ra ba nimo na? So, mo makigingon sa Ginoo pa. Sige. Kilaliman ka na, igsoon. Grabe. Di basta-basta, igsoon. Kita kay karon, ug muhalad mo gali, igsoon, 5 taya. Ug naapay kinatapusang 25 pesos, 25 centavos sa ato ang bulsa. Amo na lang sa ani Ginoo. Ha? Wa pa yata katulo, igsoon. Hangyo, igsoon. Pagtugyan sa kagulingon ngadto sa Dios nga buhing halad. Kani atong kinabuhi, igsoon. Ha? Giunsa na to pagbuhi sa halad sa bugtong Dios. Ha? Di naman gani kahalos mo muawit. Di na kahalos gali mo ampo. Di na kahalos gani mo simba, igsoon. Di na kahalos ganahan mo gunit og Biblia. Buhing halad ka, igsoon. Ha? Okay, tas kanta, igsoon nga. Ha? O sa tingin sa kanta nila nga, ha? Andam ko no, Ginoo, andam ko sa, ha? Stilan, igsoon. Andam kinabuhi, andam ko no, igsoon. As Pedro ba? Ginoo, bisag asa ka. Dito ko, Ginoo. Prisuhan, dito ko. Kamatay, dito ko, Ginoo. Ha? Di mo pataga ako si Wisi ang bugtong Dios, igsoon. Igala. Mo istorya kay sa bugtong Dios. Di magsilbi, igsoon. Manaad ka sa ari lang bahaw, igsoon. Ayan lang pagpanaan sa bugtong Dios. Buhing halad, igsoon. We are living sacrifices to God. Ha? Sa unsa nga pamaagi, igsoon. Ultimo gani igalag son, maglisod pa magani tagbungat sa bugtong Dios biyang pangalan iyang pulong. Ha? Sa bisag 15 nga tawo, igsoon. Saan ka? Kingdom ka? Kingdom. Mama daw? Kingdom daw? Dayon, ay, kanya na, kaya busy pa ko, napukoy lakon. Sa may, kasi pumaagis kingdom di ay, brother. Basta mo gito. Kingdom dito, igsoon. Buhing halad, igsoon. Sa mo ni pagsakripisyo, igsoon. Ultimo pag-anig sa bado, simbag sayo, igsoon. Pagsakripisyo, maglisod pa kay igsoon. Usa ka ang buhing halad, pagtugyan sa kinabuhi, sa kaugalingon ngadto sa Dios. Basta balik ka daw, igsoon. Balik ka, gamay raman ka ni bersikulo, verse 1 ron eh. Ano ko na? Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyo kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Di sa nato instro ka na may kama. Buhing halad sa ta. Buhi man ta. Wa mata na matay, igsoon. Buhi pa man ta. So kani ato ang kinabuhi nga nabuhi ta karon. Ihalad to ni sa bugtong Dios. For what reason? Ha? Pangutana, igsoon. Unsa man rason nganong ihalad ato to kinabuhi sa bugtong Dios? Tungod kay gusto sa bugtong Dios nga mahimuot siya. Nga malipay siya ba? Matanawan ka niya, madunggan ka niya. Gihimaya ni mo ang bugtong Dios. Gipasalamatan ni mo ang bugtong Dios. Gipaila-ila ni mo ang pangalan o pulong sa bugtong Dios. Bisag unsay may tabo, bisag asa ka nga tao, bisag asa ka paingon. Gipasalamatan, gipasibantog ni mo ang bugtong Dios. Gipaila-ila ni mo ang kagamhanan sa Dios kung iyang gimhari ang pagkamatarong ang iyang pulong, igsoon. Ha? Kung unsa matod pa kung naay mga kuan, igsoon, dapat naa ka, buhing halad ka. Ha? Ikaw ang maguna dito kay buhing halad.
Pero karon igsoon, ha? Makasusubo nga pamanandungon igsoon. Mismo kita. Asa to si Kwan, kau ba istorya ba nga kani nga politician ni dali rin ni duulon. Pero lisod pa taon. Lisod ni igsoon. Di na matawa ubuing halad igsoon. Ha? Kaya nga naman, kini ang atong presensya igsoon. Ang atong pagkatao atubangan sa bugtong Dios. Muy gipangita sa bugtong Dios. Padayon na to, tanawa ra ha. Kung dili ba kung sayop mo ko igsoon. Ha? Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa kagalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ha? Sa daw? Balaan og makapahimuot kaniya. Saan man ipapahimuot? Ha? Pangutana igsoon, giunsa man pagpahimuot sa bugtong Dios? Nga usa pastor? Usa 30 ka tuig na media sa buyo mo dia. Dayon. Nailang ka diya nga kingdom. Wala oy kay ako yun yung gitago yun. Lisod igsoon. Ha? Nahimuot ang Dios nimo igsoon. Sa pagkinabuhi nimo gitawag og pagkamatarong balaan. Ha? Pero pangutana nahimuot ba ang Dios? O ang kalibutan mo nahimuot nimo nga naman. Usa ra magyapon ka sa kalibutan kung unsay gibuhat sa kalibutan mahumpog ka. Na ba ang buhing halad igsoon? Nakapahimuot ba ka sa Dios? Pangutana atong kagulingon igsoon. Mangutana ta atong kagulingon. Kung nahimuot ba ang bugtong Dios? Inana ra siya igsoon. Verse 2. O sa inyo sa verse 2. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ini panahon na. O tanawa ra igsoon. O sige, gitumbok sa bugtong Dios, Apostol Pablo. Sa iyang sulat, ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Unsa may pamatasan ni panahon na igalagson? Gikag bata, paingot igulay igsoon. Gabig balikas igsoon. Managalina, gina pa mo bata dong. Gusto ka mahimong, gusto gyud ka nga ang imuhang ginikanan o ang imong padulngan. Paingon si Yawa. Sa nga man kol. Baba nimo. Igsoon. Balikas, grabe. Gadget ron, igsoon. Imong kuno igsoon? Imbis na ang mga tao sa kalibutan gustong mo masayod sa kamatuoran sa dalan sa pagkamatarong sa gingarian sa bugtong Dios. Pero unsay gibuhat sa mga gadget karon ni galagson? Mas pa kusog ang Reels ug ang TikTok kontra sa pagtuktok sa kasing-kasing sa tao sa bugtong Dios. Ha? Real talk na igsoon. Mas daghan ang nagtan-aw sa Reel ug TikTok ug sa mga kuan igsoon kontra sa pagpaminaw sa gamanang pulong sa bugtong Dios. Sa nabi tayo sa Badog Domingo. Dito ra ta. Saibit ba? Saibit. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni panahon na. Unsa may batasan ni pamanahon na igsoon? Tan-awa daw imong sa kikilid. Kung you are peculiar people ba? Kada bitong pinasahi lahi nga katawhan ba? Atong correction kay dili mata perfecto ba? Wa may perfecto sa kalibutan, perfecto yasay bitaw sayop man. Ang gusto sa bugtong Dios dapat nga mahimot ang usa ka katawhan nga wa nagpaiuyon sa pamatasan ni ining kalibutan na igsoon. Dili na to kung unsay ang kalibutan mao po ato ang igsoon. Kung unsay urog sa kalibutan maor pud ato ang igsoon. Dapat ayaw ka mo pagpaiuyon sa pamatasan ni panahon na ipabag-oy noon sa Dios ang inyong kaugalingon. Kinsa magbag-o ani? Ang bugtong Dios og kita igsoon. Dapat magkauyon ang Dios og kita. Dili pwede nga kita ra igsoon. Nagoy di masilbi igsoon. Ang Dios gusto siya mabag-o ka, pero dapat ikaw gusto pug ka. Igsoon. May nakamundo ba? Magkauyon igsoon. Dili kay Ginoo, kare kabalo na ko Ginoo, basta mauna ka. Inana ba igsoon? Ipabag-o hinuon sa Dios sa inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit ug makapimuot kaniya. Tulo ra gyapon daog igsoon, igo. Hingpit, maayo
og makapahimuot kaniya, walay mansa, walay buling ug kasaway. Balaan, matarong ug maayo. Ha? Mounay gusto sa bugtong uboy Dios nga atong paningkamutan igsoon. Stages man ni igsoon. Wala ta naglayo sa gitawag og ginghariag pagkamatarong pagkabalaan nga katawan sa Dios. Tungod kay gusto nato nga isulob ang iyang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios. Usa ni bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios? Ang iyang igsoon, pagka manggiluluyo, manggihatagon, masinugtanon, matinuuhon, tanan igsoon. Naa sa Dios. Gusto niya nga ang iyang cloth of righteousness nga iyang gihimo siyang espirituhanon nga pagtahi igsoon. Gusto niya nga isulob kanimo kanako para natong tanan nga gusto nang andoy ug kaluwasan ug kining gingarian makapuyo ta kauban ang bugtong Dios igsoon. Muna gusto sa bugtong Dios. Nan karon igsoon. Usao man nato pagpayuyon sa gitawag og kamatuoran sa Dios. Pinaagi sa pagpamatuo sa atong kinabuhi nga makapahimuot sa tingin mo ganina matuod nga pagsimba nga mo inyong ihalad nga mahimong buhing halad balaan og makapahimuot kaniya kaya mo kana buhing halad balaan og makapahimuot usa man niya pagpahimuot igsoon nga kita mismo maglisod ta kay himuot sa atong kagalingon dagway pa nato igsoon sige gumuro. Di kita kay balong mo mahimuos tong kagulingon unsa ta ka ang bugtong Dios yung lain tao so, matod pa niya ultimo bisa gitikon di mo silbi o kuan pa o patayng tuod si patayng tuod brother tuod siya ba kahoy pero patay na patayng tuod sa pa isoon ikatulong kay mag-live ti si Pastor Ben karon. Galacia, sinulat ni Apostol Pablo. Sa taga Galacia. Manay gusto sa bugtong Dios. Suluoton nato ang bago pagkatao nga gibuhat sa bugtong Dios. Ngano man igsoon? Unsay problema nganong ipasulob ba sa bugtong Dios tungod kay gusto niya nga dili ta masudlan sa daotang espiritu igsoon ang ato ang lawas kalagog espiritu dili mabawi sa kaaway sa Dios nining kalibutan mao nang ipasulob igsoon isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios tungod kay sigig libot-libot ang atong kaaway nangita og tukbunon og sipyat igsoon mo gini ato yung koneksyon. Unsa ingon sa bugtong sa balang kasulatan, ang atong kaaway nga mo ang yawa igsoon nagngulub, naglibot-libot, nangitag tukbunon igsoon. Nangita ra siya og pabor igsoon. Nan karon og kita mapaboran igsoon. Tungod kay nakita si yawa bakante kayo igsoon. Mo na nga mo atake ang yawa. Sa diyang atakihon ta si yawa igsoon. Wa nay manalipod dato tungod kay ngano man ato manggipagawas ang balang espiritu sa bugtong Dios. At bisag unsa atake igsoon. Pag atake igsoon, atakihon ta sa yawa. Kay mato ba niya nagngulob, naglibot-libot, nangitag tukbunon. Sa diha nga makita ta igsoon nga murag usay gingon sa sinugo sa bugtong Dios. Imbis na musalig, nagsalig hinoon. Ngano man igsoon? Pastor ko papa ako sinugo ako ang kuan muni igsoon puyo mig simbahan matabang di mabangbang igsoon kumpiyansa imbis musalig nagsalig igsoon sudlan kita igsoon Galacia 5:1 dalaygon kay ang bugtong sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo sa kanunay sa atong hinulumang kinabuhi igsoon Galatians chapter 5 verse 1 igsoon ingon diri dalaygon ang bugtong Dios stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free and do not be entangled again with a yoke of bondage. Unsa daw ko nagsoon? Dalaygon ang bugtong Dios sa Dios nga Hesus Kristo kanunay Bisaya version. Mo ni ang pag-amping sa ato ang kagawasan igsoon. Christian liberty igsoon.
Gihatagan na kita kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Igsoon. Ngano miingon man si Apostol Pablo igsoon nga og ang bugtong Dios nga gihatagan na kita kagawasan. Sa unsa nga pamaagi sa kagawasan ni galagsoon. Kining pagpagawas nato. Gikan ta sa halalumong kangit-ngit. Gipagawas na niya, gidala sa marketing lang kahayag, pinagay sa mga sinugo sa bugtong Dios paderlahi. Ang pagbalik sa Espiritu gaw sa bugtong na supas tulay, gihatagan ta niya sa kahayag, gikan sa bugtong Dios, nisulat balaan kasulatan ni galagsoon. Nahayagan atong kasing-kasing una-una. Busa ang gusto sa bugtong Dios, Apostol Pablo, pabilin kamo nga gawas nun og ayaw na kamo paulipon pag-usab. Ay pagbalik igsoon. Kaya nga naman, sa dihang gisulob na nato igsoon, ayaw na hukasukasa. Ayaw na abli-abliha igsoon. Iigang ko ako sa ning ablihon butuni sa ako ang cloth of righteousness. Dili igsoon. Ayaw na kamo pag-ulipon pausab. Usa ni pagpaulipon pausab? Kanang mutilaw na punta igsoon. Imbis na lipay na tanga nakahuas na ta sa kalibutanong pamaagi higalagson nga mooy armas yawa. Gusto na punta mutilaw ato igsoon. Ngano man kay gimingaw kag tilaw ato igsoon. Kay gilaay na pud ka sa kinabuhing matarok. Mao ning gusto ka mutilaw ato kay sige lang ka matarok igsoon. Dapat mangandoy ka nga motunog na pud ka sa laing ang sa pagka gitawag og balaan igsoon. Kay di man pwede sili ka matarong layon man ka igsoon. Manasam na brother di man may kasabot na brother. Kaning dalan sa pagkamatarong galag nakabalo na ka unsa ang tulumano kasuguan sa bukti si balang pulong sila balaan kasulatan. So panganduya nga gusto nimo nga ang imong kinabuhi galagson ang kadtong mga pangandoy nimo imong patyon igsoon. Katong pangandoy nimong di maisilbi ba? Dili para sa gingarihan sa bugtong Dios. Katong mga pangandoya mo utoy patya para makatungtong ka sa ang sa pagkabalaan igsoon. Di kasi pangandoy atong lami na pud to. Oto lami na pud to si kuan lami. Igsoon. Di na ba nimo babakakan ang bugtong Dios? Kabalo siya si mo una, kabalo siya si mong kasing-kasing. O bali ingon ni ganina. Hinoon ipabag-o ninyo inyong kasing-kasing una-una. Busa, dili na kunta pagpaulipon pag-usab. Sa unsa mo pangagi magpaulipon igsoon, ato na pud silang gunitan. Ning gunit na punta dito. Mabata ingon ko igsoon, gihukasan ta sa daang pagkatao igsoon. Sa daotang kinaiya igsoon, gihukas pero gisablera igsoon. Mabata kung balikon igsoon. Gisablera. Ano man, just in case of emergency. Nga igangon ko sa kung pagkabalaan o pagkamatarong. Apang kanihing mo balaan. Igangon ko sa pagkamatarong. O di, pwede na po kumusulotan to. Hindi na iso. Ikalimti. Manto sa inyo bugtong Diyos. Ikalimti na. Ug isulob ninyo bagong pagkatao nga gihimo sa Dios. Ikalimti, pasabot ka na ikalimtan. Ayaw na nagsige ibutar siya mong utok. Ano po siya, lami na po. Pura ka lami. Unsa na imuhang kinabuhi di wa ka lami di. Musa igsoon. Kung ang atong kinabuhi ning kalibutan na wa di ka ganahe igsoon, sama ra nga wa po ka ganahe sa bugtong Dios. Ngano man, siya ang nagpabag-o. Siya ang naghimo kanimo. Siya ang nagbuhis siyang kinabuhi, nag-ula siyang dugo sa Kalbaryo sa krus para ikaw ug ako kay tangtanan mabag-o og matunay, maluwas og mapasaylo igsoon. Pero kay gusto jud ka dito, bot pasabot, wa ka ganahe sa bugtong Dios, wa ka nauyon sa gibuhat sa bugtong Dios. Nga transformasyon para mabag-o og maluwas, mapasaylo ka. Mapasaylo ta igsoon. Ano man, ganahan gyud ta dito. Kay ngano man unsa may kinabuhi nakita ato dito igsoon. Puro lami, lami. Atong dagway wa nagyoy lami igsoon. Galacia sa katapusan ng bersikulo, Galacia 6, 2:6, igalagson. Dalaygon kay bugtong Dios sa Dios sa Kristo kay mukan pa ang atong igsoon, Pastor Benji. Galacia 6, 2:6. Dalaygon kay bugtong Dios sa Dios sa Kristo sa kanunay siyang hinulamang sa atong hinulamang kinabuhi di kaniya. Siya malampulong na sa kasulatan, pasalamatan nato siya. Mingon siya.
Galacia Kapitulo 6 versikulo 2 verso 6 mingon, bear one another's burdens. Ha? Sa daw, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another. For each one shall bear his own load. Ha? Galimang connection. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Be generous and do good. Galimang connection. Ano sa connection? Bisaya version, dalagon kay bugtong sa Diyos sa Kristo. Mingon, pag tinabangay ka mo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niini paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Unsay unang gusto sa bugtong Diyos, dapat magtinabangay kita, igsoon. Mga ba na ingon kayo, igsoon, atong mga division pastor, atong mga pastor, elder, mga kingdom citizen, misyonero, igalagsoon, branch leaders, ug ang atong kaugalingon ni Galagson, nagtinabangay kita sa usag-usa sa paghigugma pag kinaluyanay ug pag pakikambitay Galagson. Kay dili gusto nga ambog to may Dios masungi ang iyang kalipay dili kanato Galagson. Gusto ta nga atong tabangan ang atong isig katawo sama sa gibuhat sa bugtong Dios, sa sinugo sa bugtong Dios. Tabangan to igsoon. Di nato ingon nga itukmod igsoon. Kung naata nakita nga mga kaigsuunan nga muadto sa laod sa pagbalik sa kalibutan ni Galagson atong pa ni Judas igsoon sa puwanga ug likay ang iyang bisti sa pagkadautan. Og dapat suluti dayon sa bisti sa pagmatarong sama sa gibuhat sa bugtong uboy Dios. Mensahe igsoon. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niini paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may maguna-una nga bililhon siya bisan kon ang tinuod, mao nga wala di ay siya bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Kaya son, magpabilib ta ba? Paingon nga, dili pa lang ako, di gibukabot dito. Grabe, bilib na kayo to iso, no? Pero dahil, ang inaluman di Galagson, dili di siya mahinungdan. Na aday lain tao dito, di siya po, dili, butang ta, sampol, dili siya taga Luzon, nawil nun sa Luzon, siya, Bisaya kinako. Galagson. Ay ko nagwa gitaong kuan diha dito. Basta sa Palawan. Ay ko bilib ning kuan sila dito, mimbum sila dito, sila ra mahinungdan isa. Wag gitaw nga ni adto dito para mo sa mga tao nga, oy kani mga isporonghon re. Mo ni mga tawhana, di ba? Niya kasagari na ba nga ug dili pa lang kami na maila mo diha. My goodness. Kung may maguna-una nga bililyon siya, bisan ko ang tinuod, mao nga wala di siya bili. Naglimbong lamang siya sa iyang kugulingon. Ay pabilib-bilib diha. Nya, gatuo ka og wilno na kay ikaw nya ikaw. Agoy, dison nagso. 4. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kagulingong binuhatan kung maayo kini. Makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. So ina na ang gusto igsoon. So dapat wala nga di pa sa tong kuan ba nagampo ba nga Ginoo. Na ako diri sa imo ang simbahan, nagampo ko nimo, naghatag og kapulo, nagtabang ko sa mga gimbuhaton, ako Ginoo, mo ni akong gibuhat nimo Ginoo. Dili ko para sa ana niya Inana igsoon. Mo ni mato pa ni Apostol Pablo. Ayaw ninyo himuan yung kugulo sa pagtandi-tandi sa uban. Ano man? Naatay santa iyang dala igsoon. Kung gusto ka nga mo proud nimo ang bugtong Dios, paningkamuti. Nga sa imo pagkamanggihatag manggiluluy-oy matinabangon, paningkamuti nga malipay ang Dios di kay di pa lang ambot lang ninyo kay ako, di ba? Nainana nga tao igsoon. Moabot ang panahon, mo kwenta na rin tayo so. Diha nang para laay so. Mura na tag meters taxi. Pag naog sa pasahero, kwenta na. So, kwintahan na kayo so.
Diya nang laay so. Mao na ning problema dako so. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kuglingon nga binuhatan kung maayo kini makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Inana ang gusto sa bugtong Dios. Dili kay imong agoy nahimo na tang nainutil na ta ng kalakiya igsoon. Verse 5. Kay ang matag usa kinahanglang magpasan sa iyang kaugalingon palas-anon, di ba? So dapat dili ta gitawag og usa ka tawo nga burden sa uban. Bugat ta sa uban. Nakatabang ta, it means matinabangon ka. Di kay mutabang lang ka, tuo kay na kay plano igsoon. Muhatag ka, mo si tawag ka na igsoon. Naa kay mga gihimo nga dapat walay kapin o kabubuton igsoon. Ang Dios may nasayod og ikaw. May gusto sa bugtong Dios. Kinahanglan magpasan siya kugulingong palas-unon nga walay nasakit nga tao igsoon. Kung imong gusto ka nga mabuhat ka og tigbas nga nililiog igsoon, buhat ka. Basta way tao nimo na way tao nga na kuan ba? Nasubo. Kay ang Dios ikaw mo magkuan na magsalot sa silot igsoon. Ikaw ra may magkuha sa panalangin gihatag sa Ginoo nimo. O gusto po ka nga mahimaya nimo ang Dios, mahimuot. So kapag kinabuhi matuklas, kinabuhi balaan o mahimuot buhing halad sa Dios. Gamita ang imuhang hunahuna kasing-kasing nga makapahimuot ka sa Dios. Iso. Size, ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Unsay pasabot igsoon? Bilang pastor, bilang elder, mensahera, magwawali igalagson. Unsa may tawag nimo igsoon? Sa dihang nakaambit ka sa himaya sa balampulong espiritu gam kaalam sa bugtong Dios, dapat magpahimuot ka sa imong agalon nga mao ang bugtong Dios, imong magtutudlo. Sa bugtong Dios, dili kay dito ni magtutudlo lahi o propeta lahi. Dito ka magpahimuot sa bugtong Dios. Gamita ang imuhang naambitan sa Dios. Nga mahimuot nimo siya, maiwali nimo siya, matabangan nimong gibuhaton sa bugtong Dios, sinugo sa bugtong Dios. Okay. Na ang kalipay sa Dios. Muna'y gusto niya. Ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay mga paambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Subot pasabot maayong butang nga anaa kanato tungod kay gisuluotan nata sa bag-ong pagkatao nga gibuhat sa dagway sa Dios. Nga makita pinaagi sa atong material nga mata tungod og madungog sa ato ang material nga igdulungog nga gibuhat sa Dios. Muni but pasabot ti galagson. Okay? So, dalay ko na buti sa mga Dios nga mao si Kristo. Mao ka to, igalagson ang balaang mensahe pulong sa bugtong Dios nga mao si Kristo niining atong pagsugat sa alay papahulay sa bugtong Dios ni kagabion ni galagson sa programa social media. O mahinaot ko higalagson nga atong nasabtan ang kaminungdanon sa balaang pulong sa bugtong Dios para kanatong tanan niining kalibutan na. Tungod kay dili gusto ang bugtong Dios nga makawang ang iyang balang pulong ni sulod balang kasulatan para kanimo kanaton tanan igalagson. Gusto niya nga ikaw dalon niya si kamayaan sing ngarian nga mopuyo kauban niya sa bugtong ubay Dios igalagson. Gusto niya sa atong pagkinabuhi ning kalibutan atong ipahimuot ang Dios sa atong binuhatag binulungan. Kita gisulutan sa bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios. Gusto niya nga ikaw ug ako adunay kalipay ang bugtong Dios nga magapaminaw o magalantaw nato ibabaw ni kalibutan sa atong pagbuhat o pagpaginabuhi ning kalibutan. Dalay ko na bugtong Dios sa man Dios Jesus Kristo. Magampo tayo galagson o antanan kamayan kanungganan o pagdayeg atong ibalik sa kamahan nga pinikalabing gamahanan sa tanan. Iampo ta. O pangayuay galagson ang imuang kung naghambin ka sa imong balatian o sa mga kaigsuon nato kung na mo mga power oil ablihan ninyo o gunitin ninyo igalagson o giampo sa bugtong Dios nga hukasan ka sa balatian lawas ka ng espiritu o ihididay mong power oil mainom ka usa ka taklob igalagson paguman sa pagampo igalagson pangayo ang tripling espiritu ng kaalam kaayuhan kapasayloan panalipod o kaluwasan sa bugtong ubay Dios pinagis to pagampo igalagson talay gud bugtong Dios nga Jesus Kristo.
Ipiyo itong mata, hidukot itong ulo, sa taas itong mga kamot, karon sa pagampo sa bugtong Diyos. Isinto itong kasing-kasing una-una. Ang bugtong ubong Diyos sa mga Diyos, yung mas Kristo, magabantay ka na to, magkapralangin ka na to, pasidlakon sa bugtong Diyos, yung naon sa babaw diri ka na to, mga baluluyon siya ka na to. Iga ipababaw sa bugtong Diyos, yung naon diri ka na to, o maghahatag siya ka na to sa kalinaw. Tubag sa itong mga pagampo, kaluwasan sa itong lawas kalag espiritu, o labaw sa tanan, galakson, papuyon ta niya sa iyang gingharian nga adunay pakigdait, kalinaw, kalipay, o kaluwasan, kauban ang bugtong ubong Diyos. Dawata ang tubag sa imong mga pagampo karong gabi una. Amen. Shalom. Alikim. Dalaygo ng bugtong Diyos sa mga Diyos nga Moses Kristo. Daga salamat tigalagson sa inyong pag-follow, sa inyong pag-like, sa inyong pag-share sa gamanang pulong sa bugtong Diyos sa mga Diyos nga mao si Kristo Kristo. Kini inyong ubos nga galas kanginan, Brother Oliver Maglasang, ang inyong kabirada sa social media sa matagabi higalagson sa programa sa bugtong ubay Diyos. O tanang kamay ang karuganan o pagdayeg ato ibalik sa aman nga pinakalabing gamanan sa tanan. O siya sa kanunay atong ginamantala o ginawali ang iyang gigari pagmatarong o ang iyang balampulong na sa balang kasulatan mao gayud ang atong gipasundayag sa atong kinabuhi ning kalibutan nato ug siya ang atong amahan nga pinakalabing gamahanan sa tanan, ang atong magbubuhat, ang atong agalon nga may tinubdan sa tanan. Nga sama ug gitandi sa atong kinabuhi. Dalay ko bugtong Dios o gayo ka mo kalimot mag-inampuay kita sa usa. Iyan po ato itong mga division pastor, ato mga pastor wilder, kanyang uwas nga galas kanginan. O sa usa, mag-inampuay kita. Iyan po na ito itong pamilya. Iyan po na ito ang atong leaders itong nasod, leaders itong probinsya, leaders itong syudad, leaders itong barangay, o atong mga leader sa tanang mga kasimbahanan. Tibuok kalibutan ni Galason. Aron sa kanunay, madagaya o maymaya o malipay ang bugtong ubong Diyos sa mga Diyos nga Moses Kristo. Sa pagtulog ampo, aron pralipdan sa Dios. Sa pagmata sa buntag, ampo no sab sa pagpasalamat sa bugtong ubong Diyos sa mga Diyos nga mao si Ginoong Kristo sa iyang grasya ug panalangin, panalipod ug pagluwas sa pagpasaylo o paghukas balatian lawas kalag espiritu. Dalay ko ng bugtong Diyos o mubasa ta sa mga komento o mga pagpa-shoutout sa itong mag-iksunan. Adisir na to ihatag ang usa ka awit tigalagson ug unya Pastor Bin live tayo galagson o basigat ga-live si Pastor Bin galagson. Okay? So basahan na to ang atong makaigsuunan diri sa pinakaubo sa galagson. Diri sa RG Gap watching with us. Shout out kanimo RG Gap and family. Dalay ko magtubo Dios. Kalo Dina watching with us. Shout out kanimo Ate Dina Kalo sa mga Sabasay family, Mihila family, Labasano Galiano family, Aquino family, Pakli family, o kang Mother Lily, kang Elder Bonnie, siyang anak og kapikas kinabuhi og sa iyang kang Elder Noel, kang Pastor Edgar diha. Sa tanang magkaigsuon nato diha sa Division 2. Mayong gabi kaninyong tanan dalay guro bugtong Dios sa Dios nga Kristo. Okay. Si Ate Dena sending heart kanato dalay guro bugtong Dios nga Kristo. Siya ni Dese Meras Tigli Buktulan Bosmion watching with us. Shout out kanimo, happy Sabat kaninyo diha Division 3. Sa mga Buktulan ug Bosmion family, happy watching kaninyong tanan. Dalay guro bugtong Dios sa Dios nga Kristo. Janrel Maghanoy Alvarez watching with us. Shout out kanimo, Brother Janrel Maghanoy Alvarez and family. Sa atong makigsuunan o kang Sister Ejel o sa mga Flores family, Mihurada family, Maghanoy family, may gabi kaninyong tanan. Dalay guro bugtong Dios. Happy watching. Oy kang Sir sa Purman Wendell Urbano watching with us. Shout out kanimo, Sir Purman Wendell Urbano and family. May gabi kanimo for og manghinaot ko bugtong Dios sa Dios mga mao sa Kristo. Maghatag kanimo paglaom o kalipay, espiritu gam kaalam, panalipod o panalangin gikan sa bugtong Dios para kaninyo sa inyong tibuok pamilya o kanatong tanan. Dalay guro bugtong Dios for may gabi kanimo dalay guro bugtong Dios. Okay. Sani Desiderio Untulan and Magayon family. May gabi kaninyo tanan diha sa Tukuran kang Elder Jerry Calo. May gabi kaninyong tanan. Happy Sabat kaninyo. Igsuon ko sa Tukuran. Ato pa niya happy Sabat. Pastor, happy Sabat sab kanimo. Elder Derio Untulan.
dalay ko ng bugtong video sa mga Dios nga mao si Kristo. Okay, Elder Renald Atis sending heart, daganang heart gihatag ni Elder Renald Atis. Happy Sabat kaninyong tanan sa mga Ribusa family, Ulandag family, sa inyo sa ato makaigsuunan tanan diha sa Naawan o diha sa Division 2. Maayong gabi kaninyong tanan, dalay ko bugtong video sa Happy Sabat, dalay ko ang bugtong video sa kanunay, maghatag kaninyong kalipay kalinaw, espiritu ng kaalam, panalipod o kaluwasan labaw sa tanan. Dalay ko bugtong video. Youth Rise Division 1, shout out kaninyong tanan. Matod pa niya, Happy Sabat Elder Oli, Shalom Alikim Shalom, ang tanan kay mayang kadungganan. Atong ibalik ang atong pagdaig diya sa bugtong ubong Dios sa mga Dios nga mas Kristo tungod kay siya mo lamang mo'y tag-iya sa hinulubang kinabuhi o siya mo'y tag-iya sa ato ang gitawag og matag usa ka gikinahanglan sa atong kinabuhi galagson o siya usab ang sayos tundala plano ugma sa kinabuhi. O kaninyong tanan sa Division 1, Division 2, Division 3 sa atong mga kabatanunan o sa atong mga kaigsuunan sa tanang division, maayong gabi, Happy Sabat kaninyong tanan, dalay ko ng bugtong Dios. Okay, sa pa ni Nanay Julita na mukatkat, sending heart of blessings gikan sa bugtong Dios sa mga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Matod pa ni Nanay Julita Akob na mukatkat, kauban ni Tatay Cirilo. Matod pa niya, Happy Sabat inyong tanan, mahal na Elder Boy, dalay ko ng bugtong ubong Dios sa mga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Shalom Alikim Shalom diha kaninyo Nanay o diha sa mga Lubay family ha. Diha sa Koswagan kang Nanay Tena, kang Kuya Lubay o sa kang sa tanang mga kaigsuuna to diha, kang sister ako si Mama Berlubay ang among ship cook. May gabi kaninyong tanan diha, Happy Sabat kaninyo o dalay ko ng bugtong video sa mga Dios nga mas Kristo. Maghatag kaninyo kalipay kalinaw, espiritu ng kaalam, kaisog kasog aron sa kanunay atong magamit sa pag-alagad sa atong amahan nga pinakalabing gamahanan sa tanan. Jen Lubay watching with us and family. Mato pa ni may gabi, mahal na Elder Oli, Shalom Alikim Shalom. Happy Sabat kaninyo tanan, Lubay family. Dalay ko ng bugtong video sa mga Dios nga mas Kristo. Sa pani Sister Jen Loban, nagpadala og blessings gikan sa bugtong Dios. Bonnie Calo, Elder Bonnie Calo, sigaw na katotohanan. Kauban ni Sister Bernadette, Baby Chloe, Baby Grace, Brianna, may gabi kayo na Happy Sabat. Dahil kanyang tanan diya sa Ropagan o sa mga arsisto, Libot family, o Biloy family. Sa tanang magkaigsuuna to diya sa Ropagan. Maayong gabi diya kaninyong tanan Happy Sabat kaninyo, Elder Bonnie Calo. Pastor Benji na mukatkat watching with us, kauban siyang pamilya. Mato pa niya may gabi, mahal na Elder Oliver, uban sa imong tibok pamilya ug sa tanan nagtan-aw sa live. Happy Sabat kanatong tanan, Shalom Alikim, prayer heart Alikim Shalom diha kaninyong tanan, Pastor Benji, kauban siyang pamilya ug sa tanan makaigsuuna to sa Division 1, Makahambos, Cagayan de Oro City. Dalay ko ng bugtong video sa mga Dios nga mas Kristo. Michelle Apinig Pang-an watching with us, kauban ni Brad Ray Pang-an o sa iyang pamilya, sa tanang mga kandiya Gomez family, Lumbab family, sa tanang makaigsuuna to diya sa Bonawan, sa Tagibo o sa Magsaysay, Lanao del Norte. May gabi kayo tanan diya. Happy Sabat kaninyo, dalay ko bugtong video sa mga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Happy watching ka, Michelle Lapinig Pang-an. Mato pa ni Elder Renald Atis, may gabi Elder Bibo aka Birada Good Boy, Shalom Alikim, na pray Alikim Shalom diya karimo, Elder Renald Atis, kauban ni Sister Sita Rebosa family. May gabi kaninyong tanan diya, dalay ko ng bugtong video. Happy Sabat kaninyo. Ang bugtong video maghahatag ka nato kalinaw kalipay, espiritu ng kaalam, panalangin ug grasya, panalipod o kaluwasan labaw sa tanan ni Galagson. Pastor Benji na mukatkat, sending prayer og heart. Dalay ko ng bugtong video. Daga salamat Pastor Ben kaninyong tanan diya, amping ampo kanunay ang bugtong video maghahatag kaninyo kalipay o panalangin grasya, espiritu ng kaalam aron ato magamit sa pagsangyaw sa may balita sa balampulong gigaring pagkapatarong sa bugtong video si Galagson. Okay? Kita wala wala siguro Igson. Okay? So ninta niya Pastor Ben Live Galagson o ang bugtong video sa mga Dios maghatag ka nato sa kalinaw sa kanunay Galagson. Dalay ko bugtong video sa mga Dios sa Kristo. Paminawan ninyo ang gaman ng pulong sa bugtong video, ang gaman ng minsay, awit sa bugtong video, compose arin sinugo sa bugtong video nga mao si Kristo. Pastor Lahi Galagson para kanatong tanan. Dalay ko bugtong video.
ang Diyos sa atong amahan. Walay kangiti sa iyang atubangan. Iangkong niya ang atong kasalanan. Aron kita mamatarong maluwas, tungkol kini sa iyang dakong gugma kanato. Si Jesu Cristo ang bugtong mo, buhay na Diyos, pagkatingalahan siya, pagkagamanan niya. Walay makalabaw sa pagkahimayan niya, ang buhay na Diyos, ako'y agalunta. Kay siya ang bugtong manluluwasta. Siya ang tinapay sa atong kinabuhi, ang pulong niya dapat tunata. Ang ginoma o ang dugo niya, mao kini ang kapasayloan sa salata. Busa dawaton ka siya ang paglakunta. Si Jesu Cristo ang bugtong mo, buhay na Diyos, makatingalaan siya o pagkagamanan niya. Walay makalabaw sa pagkalimayan niya, ang bugtong mo, buhay na Diyos, mako'y nagalunta. Kay siya ang bugtong manluluwasta. Sa ganun ay siya ang nagpasidlak sa adlaw. Sa gabi siya ang nagyabutang sa mga bituon. O sa gilid ko mambalagad sa atong panglakata. Kay si Kristo ang magtiya sa atong agianan. Si Jesu Cristo ang bugtong mo, buhay na Diyos, makatingalahan siya, pagkagamanan niya. Walay makalabaw sa pagkalimayan niya, ang buhay na Diyos, mako'y nagalunta. Kay siya ang bugtong manluluwasta. Si Jesu Cristo ang bugtong mo, buhay na Diyos, makatingalahan siya, pagkagamanan niya. Walay makalabaw sa pagkalimayan niya, ang buhay na Diyos, ako'y nagalunta. Kay siya ang bugtong manluluwasta. Kay siya ang bugtong manluluwasta. Manluluwasta, bugtong manluluwasta. O Jesu Cristo, manluluwasta, bugtong manluluwasta. Si Jesu Cristo, bugtong manluluwasta. Okay, dahil ko ng bugtong video sa Diyos sa Kristo. Once again, happy Sabbath. See you tomorrow. Good night. Shalom Aleichem.